kami Lord sa nagano manon ti birthday nang min. Diamang kami manon kad adupay nga birthday Panginoon salun at ti bagina si kakadi apo ti makyada ken kuana Panginoon in Jesus name. Tiri na apo ti nang min sabay ko batalo maingat sa pangalan ni Jesus. Lord diamang kami dayto ito. Makadkadin nami pay apo suna. Lord si kanapo ti bahala ken kuana Panginoon kastamad kanyami nga anak na puna Panginoon. Sikan apo ti bahala ti Agustin family Panginoon. Thank you for everything Lord. Salamat dagiti mat nga handa. Dagiti nag-prepare, dagiti apo nag-sponsor. Thank you Lord kasi subling kanya dati ando pa blessing. Thank you Lord sa pangalan ni Jesus. Amen. Intay agyaman iti apo a Dios tayo iti kinaimbag na when intay agyaman ken kuana kadagiti adu a parabor na when rumbeng